आईना जो सबु लोक निज प्रतिबिंब देखि खुशी हुअन्ति हेले मो पाई से आईना गोटे शैतान जो आईना पाई मते मो स्त्री को हरैवा को पड़ितला। तो चलंतु शुणिबा मो जीवन में घटी जाइतिबा से घटना को। नमस्कार, मो ना समीर। मु गोटे लोयर मिडिल क्लास पिला। पाठपढ़ा सहित मु गोटे छोट कंपनी जॉब करे। मोर काम साधारणतः ऑफिस को आसुथिबा फोन कॉल रिसीव करिबा एवं डॉक्यूमेंट को फाइल करी रखिबा। एथिपाई मते मंथली 8,000 टंका सैलरी मिले। ये अल्प दिन हब मोर बाहागर होईची जानकी बोली गोटे झील सहित। सत कहबाकू गले जानकी भी मो भली गोटे लोयर मिडिल क्लास झील। सी मो परिस्थिति को बुझी आधुनिक स्त्री लोकों भली मते केबे सेमिति किछि ता पई जिनस मागेनी। बेले बेले मु ताको ए विषय पचारले से कहे से सबू मोर कौन दरकार, तुमे तो अछ मो पाखे आउ मु तुम सहित खुशी रे रही पारुची, सेतिकी बड़ कथा। आउ कौन दरकार कहल। मु एकथा शुणी चुप हो जाए। मनरे बहुत कष्ट आसे। अन्य स्वामी मानक भली मु ताको कॉस्मेटिक तो दूरर कथा गोटे भल शाढ़ी भी किणी दे पारे नाही। सेदिन थाए रविवार। छुट्टी थिबा हेतु मु मोर किछि पुराना पुस्तक खोली देखुताए। एतिकी बेले जानकी आसी मते कहला, शुणुच आज आमर जो आईनाटा थिला सेटा भांगी गला। तुमे जदि आज बाहर को जाओ तेबे गोटे आईना आनिबो। मु कहली हौ। तापर पुणी जानकी कहला, तमे जदि न रागिबो मु गोटे कथा कहंती। एक्चुअली आईना खाली न आनी गोटे ड्रेसिंग टेबल आईना नहीं आसिले भल हुआंता। कौन कहूच। मु किछि न कहि टिके चुप रहिली, कारण मो पक्षे गोटे नुआ ड्रेसिंग टेबल किनिबा संभवपर नथिला। सी जहाँ भी हो सेतेबेले मु ता कथा को भांगी पारि नथिली। मु जेउठु सेउठु मनी अरेंज करी जानकीर से इच्छा को पूर्ण करथेली। तापरे आमे दुई जण दुकान को गलु ड्रेसिंग टेबल आनिबाकू। जानकी सबू आईना गुड़िक देखि सारी शेषरे थिबा गोटे आईना पाखु गला। से आईनाटी बहुत पुराना लगुथला। ता उपरे बुढ़ी आनी बसा भी हो जाइतिला। धूली एते मोटार बसीथिला जे सेतिरे ठीक से मुह भी देखा जाउ नथिला। किछि समय देखि सारी जानकी कहला, समीर एइटा नबा। मु सेतेबेले बुझी पारिथिली मो परिस्थिति कथा भाबी जानकी गोटे ओल्ड आईना चूज करिछि। मु किछि न कहि दुकानी को पैसा देई से आईनाटी को घर को आनिथिली। या परे केजानी कौन थिला से आईना रे जानकी दिनर अधिकांश समय से आईना आगे बसी सज हुए। दिने राति रे मते खूब जोरे परिस्रा लागिला। मु परिस्रा करी आसी देखे तो जानकी बेड रे नाही। बाथरूम रो डोर भी लॉक थिला। मु जानकी जानकी डाकी आसी देखे तो जानकी से आईना आगे बसीची। मो डाक सते जेमिति ता कान रे बाजुनी। मु टिके रागी जाई कहली, जानकी ए जानकी एते राति रे कौन करछ बसी से आईना आगे। मु डाकुची तुमको शुभुनी। हेले जानकी कौनसी भी उत्तर न दे सेमिति स्थिर दृष्टि रे से आईना को अनै बसी थाए। तापरे मु ता पाखु जाई ता कांधरे हाथ पकई कहली, जानकी कौन होईची, देह भल लागुन ना कौन। या परे जानकी गोटे अजीब दृष्टि रे मते चाही सेंसलेस होई गला। मु ताको उठेई बेड को आनी सुआई देली। किछि समय परे ता सेंस आसिला। आउ से कौन बाउली चाउली होई पुणी सोई पड़ला। मु मध्य आउ किछि ताको न कहि सोई पड़ली। सकाळु उठी देखे तो जानकी जोर रे कंपुची। ता स्वास्थ्य राति ठारू आउरी खराब हो जाइतिला। या परे मु ताको डॉक्टर पाखरे देखाई मेडिसिन आनिथिली। हेले मेडिसिन कौनसी भी प्रभाव पड़ु नथिला ता उपरे। धीरे धीरे ता स्वास्थ्य अधिकरू अधिक बिगड़ाकू लगिथिला। आखि पता गुड़िक कला पड़ जाइथिला। खाद्य अभाव सी पूरा झड़ी कंटा हो जाइथिला। बहुत आड़े मु बहुत डॉक्टर देखाइबारे भी ता स्वास्थ्य रे किछि परिवर्तन आसी नथिला। बहुत मन दुखरे मु रहउथाए। राति राति अनिद्रा रही जानकी को जगी बसे। दिने राति रे मो आखि पता टिके लागी आसी थाए। एतिकी बेले जानकी बेड रू उठी धीरे धीरे से आईना पाखु गला। आउ सेठी बसी गोटे रेड कलर नेल पॉलिश को ओठरे बोलिबा को लागिला। मु तार ई अजीब हरकत देखी मो मन रे टिके संदेह हैला। मु धीरे धीरे उठी से आईना पाखु गली। आउ से आईना रे जहाँ को देखिली भयर मो छाती कंपी उठिला।
ସେ ଆଇନା ଭିତରେ ଜାନକୀ କି ମୋ ପ୍ରତିଛବି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପ୍ରତିଛବିଟିଏ ଥିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲି, ଜାନକୀ। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ଉପରେ ସେ ଡାକର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ଆବାଜ ମୋତେ ଶୁଭିଲା, ଏଇ ପଳେଇ ଯା ଏଠୁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ କ'ଣ କରିବି। ଏତିକିବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏଇ ଆଇନା ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଜି ଏଇ ଆଇନାଟାକୁ ଆଉ ରଖିବିନି, ଏହାକୁ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ରଡ଼୍ ଆଣି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଇନାକୁ ଆଘାତ କଲି। ଆଇନାଟି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କାଚଗୁଡ଼ିକ ଜାନକୀ ଦେହରେ ଆସି ବାଜିଲା, କାରଣ ଜାନକୀ ସେଇ ଆଇନା ଆଗରେ ବସିଥିଲା। ଆଇନାର କିଛି କାଚ ତା ଦେହରେ ବାଜି ରକ୍ତ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଏତିକିବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ହସ ଶୁଭିଥିଲା। ଆଉ ଜାନକୀ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କାଚରୁ ଗୋଟିଏ ଉଠାଇ ନିଜ ବେକ ପାଖରେ ଲଗାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ୟା ପାଖକୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ୟାକୁ ମାରିଦେବି। ମୁଁ ଭୟରେ ପାଟି କରି ଡୋର୍ ଖୋଲି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ସେମାନେ ଆସିବି କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ଜାନକୀ ତା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଲଗାଇ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ମାରିଦେବି। ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇସାରିଥାଏ ଜାନକୀ। ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଡାକି ଆଣିଲା। ସିଏ କିଛି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ଫଳରେ ଜାନକୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ମିଶି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଫଳରେ ଜାନକୀ ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବେ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଆଇନା କିଣି ନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଜାନକୀ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏହାପରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଜାନକୀ ସେଇ ଆଇନା ଆଗରେ ବସି ସଜ ହୁଏ। ହେଲେ ମୁଁ ଏହାର ସତ୍ୟତା କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ଏ କାହାଣୀଟି ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀଟି ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଏ କାହାଣୀ କହିଥିଲା, କାରଣ ତା ଜୀବନରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କେବେ କାହାର ରଫ୍ ୟୁଜ୍ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁନି କି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।